Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte mideleri bulandıracak çok saçma bir şeyle beraberim. Bugün arkadaşlar Japonların mutfağını inceleyeceğiz. Mutfağını dediğim yani pazarlarını. Yani fotoğraftan da gördüğünüz üzere çok karmakarışık, mide bulandırıcı. Hayatımda bunu yiyip üstüne para vereceklerini bilsem bile yemeyeceğim şeyler var arkadaşlar. Videoya geçelim. It's a crime wave that's shocked Vietnam. Kediyi tuttu götürdü arkadaşlar. Sence neden? Sizce neden? I want to find out why some are prepared to kill for dogs. Dog yani köpek. Köpek de mi yiyorlar? Köpek yiyorlar da dışarıdan mı topluyorlar onu da? Vietnam has a rich food culture and people here enjoy eating many kinds of meat, including dog. This is a typical market road in Vietnam, and down that way I've seen about 8 stalls all selling dog meat, and Sizin yapacağınız işi ben. Tamam mı? Tamam mı kardeş? Köpekler orada bekliyor masum masum. Sizin ağzınıza ben ha. Köpeğe sardılar ya. Lan böyle bir şey olur mu ya? Of. Bu Japonlara bir şikayetçi olamayız mı ya? Bu hayvanları yiyorlar şeklinde. Yani bu işe bir son getirmemiz lazım. Hayvanlar onların yüzünden koronavirüs çıktı ya. Yarasa yemek ne demek? Köpek ne demek ya? Köpeği evinde beslersin. Dışarıda beslersin. Koyun ya da çiftliğin var da çiftliğin yanında beslersin. Ama köpek yemek ne demek? Hayvan masum masum bakıyor. Vietnam'mış bura. Maskeye bak, yaptığı maskeye bak. Vietnam. Bu Vietnam'ın mutfağı arkadaşlar. Bu Japonların Tokyo'nun mutfağını görseniz adam kendisi insan etini yiyor ya, var böyle bir şey. Bu video bitince anlatırım size. Yani bu video izledikten sonra anlatacağım ne olduğunu. Konuşmayı öğren de gel. It's the end of a very busy service at this restaurant, and really it doesn't feel much different to a night out in the UK. People here are clearly enjoying themselves, they're having a great time, they're having a drink, but they're also having some dog meat. Ne dediğini anlamadım ama dinledim. Most dogs used to be trucked in from neighboring Thailand, Cambodia. Tayland'mış burası. In recent years, animal rights groups have largely succeeded in closing down these routes. But this has led to a big increase in demand for dog meat from inside Vietnam. Tavuk yiyin ya. Tavuktan güzel bir şey var mı ya? Kızartın yiyin. Ondan sonra nasıl patates yiyin. İkisini beraber yiyin. Hayvan yemek ne demek ya? Aha. Köpekleri doldurmuş götürüyorlar ya. Ağzına tüküreyim ya. Where are you taking them? Where did these dogs come from? Mua dân mình, người ta gom của những cái nhà người ta nuôi nhà con hay hai con người ta bán cho mình. Are you leaving? You don't want to talk anymore. Yok ya, ne diyeyim ki ya? Üst üste atmışlar bir de sanki hayvanların hiç canı yok. Bakın bak. Köpekleri, hayvanları yiyorlar. Böyle öküz gibi ya da inek gibi hayvan türlerini kullanıyorlar işte. What's striking is the number of dogs out here. They're absolutely everywhere. Almost every house you walk by has at least one dog, if not several. Dog dedi, köpek dedi de.
a cage. Chúng ta ra ngoài đường thì bị bọn kia nó bắt mất. Dang Hung is a farmer and the owner of a grocery store. He raises guard dogs to protect his home. In the last few years, he's had 10 dogs stolen. Bence arkadaşlar ailemize, annemize, babamıza şükretmeliyiz. Çünkü Türk dolmanımızın da bir güzel tarafları. He tells me that Ben here, yani kendi görüşümden, açımdan baktığım zaman Türk mutfağının üstüne mutfak tam bilmiyorum yani. Hepsini yediğimde söylenmez ama yani çünkü görünüşlerinden, yediklerine bakaraktan Türk mutfağında başka bir şey sevmem yani, yemem. Chó là người dân người ta không đồng tình mà rất là bực. Đấy. Köpek avına that mı çıkıyor? evening, I head out on patrol with Dang. Dog thieves are often armed with knives and stun guns, so the patrol seeks safety in numbers. What's happening here isn't unusual. This type of patrol can be seen across Vietnam. Parmağında bir yara çıkmış da acıyor ya. Has lost over 300 dogs to dog thieves in the last few months. And the villagers tell me that the dog thieves are coming here almost on a nightly basis. Why do you think the dog thieves keep coming back? Abla ne dediğini anlayabilsek. Thì chỉ có bắt về đây là phạt hành chính như vậy thôi, không răn đe được cái bọn này. Abi yere geldiler. There's no prison sentence for dog theft in Vietnam. Most dogs are worth less than $100, well below the threshold for criminal charges. So Çok the masum rewards far hayvanlara ne outweigh the yapıyorlar? risks. Daha videonun yarısındayım. Government officials have rejected tougher punishments for the crime, saying there isn't enough room in Vietnam's jails for all the dog thieves. What would you do if you caught a dog thief? Bir de oranın köpekleri normal bizim buradaki köpekler gibi kangal ya da şey büyük köpek değil. Ufak ufak köpekler. Lên các cái cơ quan nhà nước để xử lý thôi. Chứ còn không như mà để như vậy thì dân người ta đánh chết mất. Người ta đánh chết. Dog thieves, alone amongst all other type of criminals in Vietnam, run the risk of being killed if they're caught by villagers. This is footage taken just after a mob killed a dog thief in this province last year. 20 dog thieves have been reportedly beaten to death in the past 5 years, and many more have barely escaped with their lives. Köpek mi saldırmış? I head to the village of Ni Trung in the center of the country. They're taking me to the spot where they say it happened. Uykum geldi. Đây là nó dưới kia, phát hiện dưới kia nó chạy ngược lên đây. In 2012, 2 dog thieves were caught by village patrollers on this spot. Cries of dog thief rang out, and the whole village came flooding to the scene. Nhưng mà lúc đó người dân quá đông thì tôi cũng một bụng bầu đi, nhưng mà tôi nhảy mà tôi mình báo lại, tôi chén ra để cho người khác vô lại. Bu nasıl bir The konuşma beating tarzı ya? lasted for several hours. All these villagers admit having taken part. Parmağım They tell çok me yanıyor they ya. only intended to hurt the thieves, not kill them. If there was another beating, would you join again? Vô tư, chặt tay này, chặt chân nữa. Hai tay này chặt, Con thiên thì con tiến hơn nó không chặt chết thôi đó. không sợ. Rồi nói lên giờ mà nếu Đó, bắt ăn được tiếp. là chặt tay chặt chân không đánh chết. Không nên chết. Gülüyor bir de ya. 10 people in the village were prosecuted for the vigilante murders. 4 of them have had their sentences suspended. Hı? Pilav yiyin ya. Pilavdan güzel şey var. In this part of Vietnam, Pilavı dogs da are hayvanlara rarely veriyorlar. eaten. They're mostly raised as pets and guard dogs. People might find it very surprising to think that, in villages like this one and others, that people are being killed because of dogs. Ở viện chúng tôi đánh chết một người vì con chó không phải là vì thương tiếc con chó, mà cái lỡ tại đây là vì
cái bức xúc quá mà gây cho cái người ăn trộm chó gây cho chúng tôi, mặc dù chúng tôi rất thương con chó. Ông thầy số á, là tôi số mình ấy á, là 85 tuổi, tôi đói là thì số qua trộm chó 2 năm đi, trước cách 3 năm thôi, là cách thức dân đó, Cướp được để mà trộm ăn cướp được, nó đem vũ khí nữa. Bây giờ ở sau Bu videoyu bitince yemek yemeye gideceğim. cả bột ớt này, cả bột lưu này, Yani mutfağa yemek yemeye gideceğim. cả İnşallah yemek yiyebilirim. thì họ đập chết là phải rồi. Trong đây cái thứ nó ra làm gì? Quá tận giặc nữa. I wanted to see what was in store for stolen dogs. I've been told thieves sell them on to dog traders or slaughterhouses. Bak So I head Amerikanlar back to ne güzel. Hanoi to visit a slaughterhouse Hamburgerleri var. specializing in dog. Ne güzel şeyleri var. Patates It's quite early in the kızartması var. morning, Ama and the traders are bu just getting Japonların var ready, ya. and I'm about Ben to bu meet the owner of Japonlara a slaughterhouse bir to şey see how diyemiyorum she's artık. preparing for Yani business today. insanlar birbirlerine demiş işte. Yemek yemeye alışmışlar. Ne yapacaksın? Onlar da öyle göreceğiz. Q Vu has been running this dog slaughterhouse for 13 years, together with her husband Lam Tran. They tell me people prefer to eat dog meat in cool weather. How many are you planning Hayvanları to niye kill yersin today? ya? Uf ya. Các hôm mưa, nếu như hôm là mưa thì thịt có hơn chục con, còn nếu mà ngày mưa bão nhiều thì có 25 đến 30 con. Bak. Sushi o kadar kötü bir şey değil. It's time Balığı to kill the temizliyorlar first çiğ bir dog. şekilde. Yosun Lam ondan grabs him from sonra a pit içine in the pirinç back. gibi bir şey koyup yediriyorlar. Aha. He's rendered unconscious with 2 blows to the head. Then his throat is slit. Do you think the animals you kill feel the pain? Anh đâm một phát thì nó ngất luôn. Vẫn đúng huyệt, không thấy đau, không cảm giác. There are no health, safety, tane daha or hygiene getirdi. regulations for the killing of dogs for meat in Vietnam. There are rules for the slaughter of cattle, pigs, and poultry, but nothing for places like this. Over there, there's a pit, and inside there are about 10 dogs. Kendi quite etlerini dark, yiyen quite insanlardan cramped, ne and they don't look beklersin? very well. Aslında hayvanları nereye koymuşlar? The government has no plans to introduce any regulations. A previous proposal was abandoned when animal rights groups opposed it, saying it would legitimize the trade. So, with no paperwork required to say where the dogs are from, the dog meat trade is ideal for the black market. Bir de böyle bütün oyuyorlar. Ya adam uf, içine bir temizler var ya. Yedin bari içine bir temizle. Mình chỉ biết là mình nhập là có hàng là mình lấy thôi. Q and Lam are a really warm, a really lovely couple. But it's very odd because they don't seem to really care about where the dogs come from. If they're stolen, then they're stolen. Kaça satıyorlar acaba? A new customer comes in. He wants Lam to kill this dog so his family can have him for dinner. Ben köpeklerin yerinde olsam He diğer says köpekleri de it's his toplarım. pet. Bu insanlara saldır. You brought your pet to Güzel be fikir yani. killed today. You must be upset. Hayvanın ağzı kanamış ya. Có bà ấy với cả em cũng già rồi, nếu mà nó cắn thì lại phải đi tiêm tiếc thì thôi. Mình phải mới phải bắt đầu phải làm như này. Bu garibim It de bakıyor. takes Lam 4 hits to finally bring him down. Was he a good friend to you? Was he a good companion? Cũng chỉ đâu nếu mà ấy thì cũng có thể cũng coi là được thế được. Diyor ki tadı çok güzeldi diyor. Tells Hoşuma me gitti this is diyor. not unusual. Yani benim düşüncem öyle. For Öyle many diyorlar gibi people, the geliyor. same dog could be considered a pet and later Bu food. Çincesi, Japoncası olan biri biz ayrılmazsın ya. And yet others are willing to risk their lives for their dogs. Ôn dương trần thế nhị thập tế tự giáp ngọ niên. Bao Hyun was 18 years old. He'd just finished school and was planning to travel to Japan.
A few weeks ago, along with Chan two Chin friends, Chon he Chun. was killed by dog thieves. Ölmüş mü bu Today, his abimiz? family is holding a traditional prayer to send his soul to the afterlife. Ölmüş demek. That was an incredibly moving ceremony, and you can see the devastation and the heartache on their faces. Station diyor, araba station diyor. Ben öyle anladım. There's still a sense of shock as to why Bao was killed. Thieves had been targeting this village for several months. Akıllı insanlarsınız, güzel insanlarsınız da. Ya yemekleri böyle kötü yapmayın bari ya. Là có một bạn lính rượu nói có đám bắt chó của mày. Dongin dongway diyor, bir şeyler diyor. Ah bir daha ne evsek dediğimizi. Lên dí quýnh nó bắt nó. Đây đi vô là ở ngoài đây nó đi không biết. Nếu biết là tôi không bao giờ tôi cho con tôi đi hết. The thieves fired a homemade stun Gerçekten çok gun uygun geldi. chasing them. Nó bắn chết đâu, bắn bị thương thôi. Ai nhà nào nó bắn cái bằng cố tình giết luôn, bắn ngay bằng tang là cố tình chết. Bắn vô đây xuyên qua bên này chết. 4 people have been arrested for the murder of the 3 boys and are currently awaiting trial. Rất là đau lòng, rất là mất mát to lớn lắm. Suy sụp luôn. Suy sụp luôn. Ağladı. Lau tells me that in their household they don't eat dog. They consider their dogs part of the family. That's why his son was so upset when they were stolen. Nó thương chó. Tại vì con chó này là nó cũng như là một con người vậy thôi. Nó tức, thanh niên nó tức rồi nó phải làm mà. Dog thieves have become hate figures across the country. Arkadaşlar yemek yemeye çağırdılar. Ben bir yemek yiyip hemen döneceğim. Evet arkadaşlar geri geldim. Ne yemek yedik be. Video devam edelim. Ya devam edeceğiz şimdi buna. On the outskirts of Hanoi, I managed to track down 2 of them. Đây là đầu, cổ. Thì cái vớt này, vớt của cổ này. Xong lên này. Lên 15 mét xong rồi bốc lên cho trong lòng. How many dogs do you think you've stolen since you started? Nó rơi 7 năm nay bắt được khoảng độ 3.000 con. Cả to cả nhỏ, 3.000 con. They tell me on a good night they can earn up to $100 from the dogs they catch. But there are times they've been beaten up and once nearly killed by an angry mob. Người ta cầm kiếm này, cầm dao này, người ta cầm cuốc này. Nó phải rơi vào độ 5-7 người ấy. Người ta đuổi theo 2 thằng bọn em. Và bọn em thì đi nhảy ở trong người lúc nào mình có dao. So you would actually kill someone over a dog? Bây giờ người ta bắt được mình, người ta sẽ oánh mình chết thì bây giờ mình oánh, mình phải chiến đấu để lấy sự sống của mình. Đấy, nên là như thế. Do you have dogs yourselves? You both have dogs? Cả hai đều luôn. The thieves told me they sell the dogs to middlemen who pass them on to wholesale dog traders. I head to a village which is one of the largest trading spots for live dogs in the north of the country. It's another truck full of dogs heading into Sandong, and that's a village well known to be a gathering point for dog meat traders. And men in trucks like that one and on motorbikes come here from the surrounding villages and areas every day to buy and sell dogs just off that little street over there. I walk into the first holding house I see. There's about 200 dogs inside. I speak to the owner. Where are the dogs from? Chỗ này bảo Nam mua, người ta nuôi, mua về. It's packing time. The crew is preparing a dispatch of dogs to Hanoi. First, they separate the animals, taking to the back the dogs that won't be sold today. It's a
violent, stressful process. One by one, they grab the remaining dogs. The dogs are sold by weight, so force feeding them increases their value. A tube is forced into their mouths and food is pumped in and their stomachs bloat. It's all really quite a disturbing thing to watch. Does it hurt them? Không đau. I just find that really hard to believe that is not a painful process. The dogs are then forced into cages. Absolutely no space to move at all. And they're being hosed down to remove the vomit, the food that they've just been pumped with. Seven crates are ready to go, about 100 dogs in total. But today is a slow shift. At busy times, the holding houses on this street process around 2,000 dogs in a single day. That was difficult. That was really difficult because it's systematic. It's just house after house after house, packed full of dogs, and the same thing is happening to all of them. There are no laws at all against animal cruelty in Vietnam. Animal rights groups here are trying to convince the government to introduce at least basic rules about welfare and protection for animals, including dogs. But these talks are at very early stages. Coming back and seeing these dogs now, knowing what they've gone through to get here, and the fact that any of these could be somebody's pet, it just makes it harder. I return to meet Q. In the back, she shows me her guard dog. Đây này, con này gọi là con Ki. Con này khôn. She tells me that Key was once one of the dogs destined to be slaughtered. But just as they were about to kill him, she noticed him looking at her. Ở với tao không, tao nuôi mày. Nếu mà mày muốn tao nuôi thì mày bước chân ra khỏi lồng. Thì ở với tao, Sırtıma yastık koyuyorum da bước chân oraya ra vào sanki. quen luôn. Would you ever slaughter Rahat him? oluyor. Không, chị không bao giờ chị giết nó. Trừ bao giờ nó chết thì chị sẽ đem chôn nó, chứ không bao giờ thịt. Con này nó khôn như người đấy biết. Because of the violence surrounding dog theft, the Vietnamese are starting to talk about the many problems of the dog meat trade. But without real punishment for dog thieves and laws against animal cruelty, there's no end in sight to the pain for people or animals. Oh be, video bitti arkadaşlar sonunda. İçim acıya acıya izledim bu videoyu. Sizler için de izledim. Arkadaşlar kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Ne söyleyeyim ki başka, gördünüz zaten arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar.